Bonjour tout le monde, je m'appelle Nabila et bienvenue sur ma chaîne Изучать французский со мной. Всем привет! Меня зовут Набила и добро пожаловать на моем канале Изучать французский со мной. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de quels sont les mots que vous devez connaître pour parler au personnel de la compagnie aérienne dans un авион. Сегодня в этом видео я расскажу вам, какие слова нужно знать, чтобы разговаривать с работниками авиакомпании в самолете. En bas, dans la description, je laisserai les vidéos où j'explique comment communiquer avec le personnel de l'aéroport. Ниже в описании я оставлю видео, в котором объясню, как общаться с работниками аэропорта. Et n'oubliez pas que cette série de vidéos vous aidera à bien parler le français si vous prévoyez un voyage en France. Не забывайте, что эта серия видео помогает вам хорошо говорить по-французски, если вы планируете поездку во Францию. Et maintenant, nous allons commencer. Et теперь мы начнем. Vous voulez donc prendre l'avion et vous avez déjà reçu votre billet. То, что вы называете получить билет. Enregistrez vos bagages. То, что французы или то, что вы называете сдать багаж. Passez par la douane. То, что вы называете прошли таможенные контроли. Vous montez alors dans l'avion et vous regardez votre carte d'embarquement. То, что вы называете посадочный талон. Et vous ne comprenez pas où se trouve votre siège. Vous pouvez alors demander au personnel de bord, то, что французы называют l'hôtesse de l'air, l'hôtesse de l'air, и то, что вы называете бортпроводнику. L'hôtesse de l'air означает бортпроводнику. Homme ou femme. Итак, вы хотите куда-то полететь. То, что французы называют prendre l'avion. Prendre l'avion. Вы уже купили ваш билет. То, что французы называют acheter le billet. Acheter le billet. Сдали багаж. То, что французы называют remettre les bagages. Remettre les bagages. Или enregistrer les bagages. Enregistrer les bagages. Прошли таможенные контроли. То, что французы называют passer par la douane. Passer par la douane. И вы заходите в самолет. Вы смотрите на ваш посадочный талон, то, что французы называют une carte d'embarquement, и не понимаете, где ваше место. Тогда вы можете задать вопрос бортпроводнику. То, что французы называют l'hôtesse de l'air. L'hôtesse de l'air означает бортпроводнику. Мужчины или женщины. C'est le genre de dialogue qui se passe souvent dans un avion. Вот такой диалог часто происходит в самолете. Nous lirons d'abord le dialogue, puis nous allons le traduire. Сначала мы прочитаем диалог, затем переведем его. Un passager ne trouve pas son siège et demande à une hôtesse de l'air de l'aider. Пассажир не может найти свое место и просит стюардессу помочь ему. Excusez-moi, s'il vous plaît, je ne trouve pas ma place. Excusez-moi, s'il vous plaît, je ne trouve pas ma place.
Excusez-moi, s'il vous plaît. Je ne trouve pas ma place. Montrez-moi, s'il vous plaît, votre carte d'embarquement. Montrez-moi, s'il vous plaît, votre carte d'embarquement. Montrez-moi, s'il vous plaît, votre carte d'embarquement. La voilà. La voilà. La voilà. Votre siège est le 23B. C'est le siège du milieu. Dans cette rangée, monsieur. Je vais vous montrer. Votre siège 23B. C'est le siège du milieu. Dans cette rangée, monsieur. Je vais vous montrer. Votre siège 23B. C'est le siège du milieu. Dans cette rangée, monsieur. Je vais vous montrer. C'est exactement le genre de dialogue qui peut avoir lieu dans un avion. Bien sûr, on verra d'autres dans cette vidéo. Mais d'abord, on va traduire ce диалог. Именно такой диалог может происходить в самолете. Конечно, мы увидим больше в этом видео. Но сначала переведем этот диалог. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je ne trouve pas ma place. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je ne trouve pas ma place. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je ne trouve pas ma place. Означает «Извините, пожалуйста, я не могу найти свое место». Excusez-moi означает «Извините». Excusez-moi. Извините. Excusez-moi. S'il vous plaît, как мы уже видели в предыдущем видео, означает «Пожалуйста». S'il vous plaît. Je ne trouve pas ma place. Je ne trouve pas ma place. Означает «Я не могу найти свое место» или «Я не нахожу свое место». Глагол trouver. Глагол trouver означает находить. Глагол trouver означает находить. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je ne trouve pas ma place. Montrez-moi, s'il vous plaît, votre carte d'embarquement. Montrez-moi, s'il vous plaît, votre carte d'embarquement. Montrez-moi, s'il vous plaît, votre carte d'embarquement. Означает «Пожалуйста, покажите мне ваш посадочный талон». Montrez-moi означает «Покажите мне». Montrez-moi означает «Покажите мне». Глагол «montrer» означает «показать». Глагол «montrer» означает «показать». S'il vous plaît означает «пожалуйста». Votre carte d'embarquement означает «Ваш посадочный талон». Montrez-moi, s'il vous plaît, votre carte d'embarquement. Пожалуйста, покажите мне ваш посадочный талон. La voilà. La voilà. La voilà. Означает «вот». Votre siège est le 23B. C'est le siège du milieu. Dans cette rangée, monsieur. Je vais vous montrer. Votre siège 23B. C'est le siège du milieu. Dans cette rangée, monsieur. Je vais vous montrer. Votre siège 23B. C'est le siège du milieu. Dans cette rangée, monsieur. Je vais vous montrer. Означает «Ваше место 23B». Это место посередине в этом ряду, сэр. Я покажу вам. Вот наш первый диалог, который часто происходит в самолете. Давайте теперь начнем наш второй диалог. C'est ce que vous pouvez entendre dans un avion lorsque vous êtes assis à votre place. Par exemple, si vous prenez votre sac et le gardez entre vos mains, alors l'hôtesse de l'air peut vous dire. Это то, что вы можете услышать в самолете, когда вы сидите на своем месте. Например, если вы возьмете свою сумку и будете держать ее в руках,
то стюардесса может вам сказать: Veuillez ranger votre sac et vos vêtements d'extérieur dans le porte-bagages ou sous le siège de devant. Veuillez ranger votre sac et vos vêtements d'extérieur dans le porte-bagages ou sous le siège de devant. Veuillez ranger votre sac et vos vêtements d'extérieur dans le porte-bagages ou sous le siège de devant. Означает: пожалуйста, уберите вашу сумку и верхнюю одежду на багажную полку или под сиденье впереди стоящего кресла. Veuillez, 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 c'est une expression de politesse utilisée souvent à la place de s'il vous plaît. То, что вы называете пожалуйста. Veuillez – это вежливое выражение, часто используемое вместо пожалуйста. То, что французы называют s'il vous plaît. S'il vous plaît или veuillez. Rangez votre sac. Rangez, rangez votre sac. Уберите вашу сумку. Rangez, уберите. Votre sac, вашу сумку. Le sac означает сумка. Veuillez ranger votre sac. Пожалуйста, уберите вашу сумку. Les vêtements d'extérieur. Les vêtements d'extérieur. Les vêtements d'extérieur – это что вы называете верхняя одежда. Les vêtements d'extérieur означает верхняя одежда. Может быть куртка, что французы называют la veste. Или пальто, что французы называют un manteau. Или может быть пуховик, что французы называют une doudoune. Une doudoune. Или шуба, что французы называют la fourrure. Шуба означает la fourrure. И так далее. Le porte-bagages. Le porte-bagages. Le porte-bagages – это что вы называете багажная полка. Когда вы сидите в самолете, вверху есть полки. Они закрываются. Это называется багажная полка, что французы называют le porte-bagages. Вам нужно взять ваши вещи и положить туда. Это нужно делать для вашей безопасности. Поэтому относитесь к этому очень внимательно. Eh bien, voyons maintenant quelles sont les autres phrases que vous pouvez entendre dans un avion. Les agents de bord peuvent également vous demander: Veuillez attacher vos ceintures, soulever la table et le dossier de la chaise, relâchez les accoudoirs et ouvrez le store de la fenêtre. Я не понимаю, что я должен делать. Давайте разберемся. Ну, а теперь давайте посмотрим, какие еще фразы можно услышать в самолете. Бортпроводники также могут попросить вас: пожалуйста, пристегните ремни. Пристегните ремни – это что французы называют «attachez vos ceintures». «Attachez vos ceintures» означает «пристегните ремни». «Attachez vos ceintures» – «пристегните ремни». «Поднимите столик». «Поднимите столик» – это что французы называют «soulever la table». «Soulever la table». Поднимите столки. И спинку кресла. И спинку кресла – то, что французы называют le dossier de la chaise. Et le dossier de la chaise. Le dossier de la chaise означает спинка кресла. Это императив.
вам говорят, что нужно сделать. Давайте продолжаем. Отпустите подлокотники. Отпустите подлокотники. Это что французы называют relâcher les accoudoirs. Relâcher les accoudoirs. Relâcher les accoudoirs означает отпустите подлокотники и откройте шторку иллюминатора. То, что французы называют ouvrir le store de la fenêtre. Ouvrir le store de la fenêtre. Et maintenant, le vocabulaire. Словарь. Écoutez attentivement et répétez après moi. И теперь словарь. Слушайте внимательно и повторите за мной. L'hôtesse de l'air. Excusez-moi. Un siège. Une place. Glagole trouver. Glagole montrer. Une rangée. Veuillez. Un porte-bagages. Une veste. Un manteau. Une doudoune. Attachez vos ceintures. Une ceinture. Soulevez la table. Une table. Le dossier de la chaise. Une chaise. Сегодняшний урок закончен. Надеюсь, что он вам понравился. Если вы нашли видео полезным, не стесняйтесь ставить лайк, комментировать и делиться моими уроками, чтобы продолжать. Хорошего дня и пока-пока!